السلام أعزائي التلاميذ، رجعنا لكم في فقرة جديدة من درس proportionnalité et fonction linéaire. C'est la deuxième partie du cours fonctionnalité et proportionnalité plutôt et fonction linéaire. Donc, on va voir dans la fonction linéaire, c'est quoi une fonction linéaire, comment trouver le coefficient de fonction linéaire et comment tracer la fonction linéaire dans un repère orthonormé ou bien dans un repère quelconque. Ok, voici cette activité. On a x et y sont des coordonnées, des points quelconques aussi. On a pour x égale moins 1 et pour y égale moins 2. x1, y2, x 3,5, y égale 7. Comme on a vu dans la proportionnalité, on a pour déplacer des nombres de première ligne x aux deuxième ligne y, il faut multiplier fois 2. Donc, 2, c'est le coefficient de proportionnalité. Ok? Et par contraire, pour déplacer de y les nombres reliés ou les liés avec y au nombre lié avec x, il faut diviser sur 2. Donc, 2, c'est le coefficient de proportionnalité au tableau. Donc, on a une relation de proportionnalité entre la première ligne x et la deuxième ligne y. On trouve que y écrit par la fonction de x. Y égale 2 fois x. 2, c'est le coefficient de proportionnalité. Ok? Donc 2, c'est la coefficient de proportionnalité entre les lignes du tableau. Bien? Donc, dans un tableau qui en a les premières lignes est écrit en relation avec les deuxièmes lignes, donc ce tableau vérifier une relation de proportionnalité de coefficient de proportionnalité 2 ماشي ديما جوج ولكن في هذه الحاله ديالنا جوج عفوا. اذا كنلاحظوا ان اعداد السطر الاول الا ضربناها بجوج كتعطينا اعداد السطر الثاني ومنه كنستنتجوا ان y ديال السطر الثاني اعداد السطر الثاني كتكتب بدلاله اعداد السطر الاول بحيث ان y كتكتب جوج في x يعني الا ضربنا اي عدد x في جوج كنحصلوا على y. واضح؟ définition. On a A est un nombre connu. La relation qui est reliée entre le nombre x par le nombre ax s'appelait une fonction linéaire sans coefficient et a. Donc en général, si on a une relation avec x et ax, donc s'appelait une fonction linéaire. دالة خطية. Ok? Son coefficient est a. Le nombre ax, c'est l'image de x par fonction f. On écrit f de x égale ax. Donc, l'écriture d'une fonction linéaire s'écrit comme ça. f de x égale ax. Ok? Donc, شنو هي هاد f de x؟ إلا رجعنا للمثال ديالنا شوفوا معي هاد f de x شنو هي؟ رجعوا للطابلو ولا رجعوا لهنايا. هاهي y égale 2x. هذا هو a اللي غادي نرمزو له a. تفهمنا؟ ax. دونك هاد y هي هادي هي f ل x. يسيفي اننا نكتبو y. دونك ملي كنلقاو واحد الطابلو كاينه واحد لا غولاسيون انتر x y دونك نجيو نكتبو y égale ax وهداك y نفسه هو f ل x. اذا f ل x c'est l'image de x par la fonction f. وشنو هي l'image de x؟ هي y par le tableau qu'on a. إذا نجيو لأعداد السطر الأول x نضربوها في a باش غنحصلو على y. إذا ديك ax كلها كتقولنا l'image de x par la fonction linéaire
f. Ok? Donc, exemple, on a f de x égale moins 2x. C'est une fonction linéaire, son coefficient est moins 2. Donc, هذيك a toujours اللي لاصقة في الاكس هي اللي كنسميوها معامل الدالة الخطية. واضح؟ إذا نرجعو نديرو واحد الريكابيتولاسيون بسيطة لهذا الشيء. لاحظنا أن في الجدول كاينه واحد العلاقة ما بين الاكس والايكغيك، بحيث أن لقينا ايكغيك كيتكتب بدلالة اكس اللي هو جوج في اكس. هذاك الجوج سميناه معامل الدالة الخطية اللي من بعد عطيناه التسمية ديال ا في الحالة العامة. إذا ديك ايكغيك ولات الكتابة ديالها على الشكل اف ل اكس. ديك اف ل اكس شنو كنسميوها؟ هي صورة العدد اكس بالدالة اف. ملي كنحطو اكس بين قوسين يعني بحال اللي صورناه بالدالة اف. واضح؟ باش كنعطيو واحد الصورة ديالو جديدة اللي هي في الاصل كانت ايكغيك ولاتنا اف ل اكس حيت ضربناه في ا. واضح؟ اذا خصنا حنا كيفاش نديرو نجبدو داك ا في الحالة العامة. دونك propriété si on a f une fonction linéaire donc a égale f ل x sur x. علاش؟ لان الكتابة كتكتب على هذا الشكل، كتكتب f ل x égale ax donc a égale f ل x sur x. Ok? Donc a égale f ل x sur x. Donc si on a f de 2 égale 4 donc a égale f ل x sur x. كنجيو شنو عندنا هنا؟ هذا هو x حطينا هنا ونفسو كنحطوه هنايا لتحت. شوفوا معايا مزيان، شوفوا معايا مزيان الشباب. هاد اكس هي هادي ما كتغيرش، عقلوا مزيان. كنحطو شحال عطينا الاكس هنايا؟ عطيناها جوج. كنحطو اف ديال جوج وكنعوضو هنا عاوتاني جوج. شحال هي اف ديال جوج كلها؟ هي 4. كنجيو كنحطو 4 على جوج اللي هي جوج. هذا هو معامل الدالة الخطية ديالنا، سي لو كوفيسيون دو فونكسيون لينيير اف ل اكس. دونك الكتابة ديالنا كتكتب على هاد الصيغة هادي. واضح؟ دونك la représentation graphique d'une fonction linéaire. Fonction. اختصرت على FCT. Fonction linéaire. On a la fonction linéaire f de x égale moins 2x. Donc, la fonction linéaire, c'est une droite qui passe par le centre ou bien le centre du repère ou bien l'origine de repère. Ok? عقلوا معي. تمثيل الدالة المبيانية هو مستقيم يمر الدالة الخطية بلوتو هو مستقيم يمر من أصل المعلم. عقلوا مزيان عليها، هو مستقيم. حنا كيفاش كنديرو الرسم المستقيم؟ Comment tracer une droite. Donc toute droite elle passe par deux points. Comme la représentation des fonctions linéaires, il passe par l'origine de repère, ou l'origine de repère plutôt. Donc, il faut ajouter un point. Quelles sont les coordonnées du origine de repère? C'est 0, 0. O de 0, 0. Donc, l'ajout d'un point est l'ajouter comme ça. غادي نعطيو الاكس قيمه من عندنا حنايا نصيبو القيمه ديال اف لاكس اللي هي y. دونك regardez bien, on a m des coordonnées x f ل x. C'est un point appartient à une représentation graphique de fonction linéaire f. اوكي؟ يعني شنو هي الاف ل x في الكتابه الاصليه ديال ام؟ هي y. هذه هي y. واضح؟ هذه كلها ماشي الاكس، هذه كلها y. دونك حنا غادي نعطيو الاكس واحد القيمه ونحسبوا y. شنو هي y؟ هي f ل x. واضح؟ اذا غادي نجيو الاف ل x ديالنا. f ل x كتساوي ناقص جوج في x. on donne à x 1. on calcule moins 2 fois 1. c'est moins 2.
ou bien on donne f de x égale plus 2x. Ok, plus 2x. اوكي نبدلو هذيك ناقي جوج بجوج صافي. ما نمشيوش مع المثال ديالنا نبدلوها. Donc c'est un point appartient aux représentations graphiques d'une fonction linéaire. Donc A des coordonnées 1 2 et O 0 0 deux points déterminent CF. C'est quoi CF? C'est la représentation graphique de f, ou bien à la droite qui représente la fonction linéaire f. Ok? Donc, voici O, des coordonnées 0 0. Voici A, 1 2. Donc هذا هو التمثيل المبياني ديالنا. هذا هو السي اف اللي كيديتيرمين اف ل اكس. فهمنا؟ واضح. اذا باش حنا غادي نمثلوا واحد الداله خطيه ديالنا خصنا جوج نقط. النقطه راه عندنا ديالنا اصلا لان قلناها في التعريف. La représentation graphique d'une fonction linéaire il passe toujours au centre ou bien au l'origine de repère. اوكي تفهمنا كيدوز دائما من او. شنو بقى لنا النقطه الثانيه اللي خصنا نجبدوها. كيفاش غنجبدوها؟ كنجيو كنعطيو الاكس واحد القيمه معينه هنايا وكنحسبوا. ماشي ما كنقتصروش على هذا، كاين بزاف ديال التعابير ديال اف لي اكس ماشي بالضروري هذا. هذا تلقات اننا عندنا جوج في اكس. واضح. اذا كنحسبوا جوج في اكس. كان داك اكس اللي عطينا نقدروا نعطيو 3 نقدروا نعطيو 4 نقدروا نعطيو 5 نقدروا نعطيو 100 200 على حسب الورقه ديالنا. ماشي حنا غادي نعطيو 100 وملي غادي نجيو نشوفوها 100 في 100 في جوج كتعطي 200. فين غادي نرسموها؟ خصنا سميتو خصنا نخرجوا من الدار باش نرسموها. لا خصنا نمشيو للقيم صغيره. جو 1 2 3 4 5. تفهمنا؟ اذا ملي كنبغيو نحسبوا اف لي اكس كنعطيو الاكس واحد القيمه في الوسط وكنحسبوا هنايا. اذا داك الحساب هو اللي كيعطينا القيمه ديال اف لي اكس اللي هي ايغراك. وكنجيو كنمثلوا النقطه ديالنا ذات الاحداثيات 1 2 ولا تقدر تكون 5 3 ولا 7 8 ولا ماشي شونا. تفهمنا؟ هذه هي لا ريبريزونطاسيون غرافيك دون فونكسيون لينيير.